अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक नई टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक का ताल्लुक इंडिया के साथ है। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जो है ओपनली इनविटेशन दिया है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को कि आप आएँ और पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ मिल जाएँ। इंडिया इज़ मच सेफर ऑप्शन फॉर यू। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े और मुझे मोटिवेशन मिले टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है ओपनली ऑफर किया है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है या पाकिस्तान का जो कश्मीर है आज़ाद कश्मीर, उसके लोगों को कि वो आके इंडिया के साथ मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, पीस है। तो इसके ऊपर बहुत मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है लोगों का। कुछ लोग जो हैं वो नाराज हैं स्टेटमेंट से, कुछ लोग जो है वो काफ़ी अग्री करते हैं इस बात से। जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हो तो जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है और आलमी तौर पे भी जो है, वर्ल्ड वाइड भी जो है इसको यूएन के थ्रू भी एक्नॉलेज किया जाता है और अभी तक ये रिजॉल्व हो नहीं सका। इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह से है कि आप ये देखें कि मसलन कुदरतुल्लाह शाहाब साहब ने अपनी किताब शहाबनामा में मेंशन किया है कि जब 1963 के अंदर जो है जंग हुई इंडिया की चाइना के साथ और चाइना उसमें विक्टोरियस उभरा, तो चाइना की तरफ से कॉल आई कुदरतुल्लाह शाहाब साहब को। और आपको ये पता ही होगा कि वो जो है वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे कायम रहे हैं। ईवान के अंदर भी जो है उनकी काफ़ी शमूलियत रही है, काफ़ी वो नामवर शख्स हैं, रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। तो 1963 में जब उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के जो चीफ थे, जो फौज के सरबराह थे, वो अयूब खान थे। तो ये जब इनको कॉल आती है कुदरतुल्लाह शाहाब को चाइना की तरफ से कि हमने जो है वो इंडिया पे हमला कर दिया है, तो वो ये सारी सूरत हाल को जो है वो लेके रात के अंधेरे में अयूब खान के घर पहुंचते हैं और वहां जाके अयूब खान के गार्ड को कहते हैं कि आप उन्हें उठाएं, बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आगे से अयूब खान का गार्ड जो है वो ये कहता है कि आप चले जाएं प्लीज़, क्योंकि मैंने अगर उन्हें उठाया अयूब खान को तो वो जो है वो बहुत गुस्सा करेंगे और गालियां देंगे। और इवेंचुअली जब 15 मिनट लगाए कुदरतुल्लाह साहब ने उस गार्ड को समझाने में, और जब वो अंदर गया तो वाकई गालियों की आवाज़ आई। और पता नहीं अब उन्होंने शराब पी हुई थी या क्या था। लेकिन कुदरतुल्लाह साहब जो है वो उनको यही समझाना चाहते थे कि आप जो है वो इस मामले में नोटिस लें और अगर आप भी इंडिया पे हमला करेंगे और इस तरह आप कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं। तो हुआ ये कि जब वो रात में उनकी दाल नहीं गली कुदरतुल्लाह साहब की, तो वो वापस आ गए और सुबह जब शराब का नशा उतरा अयूब खान का, तो उन्होंने जो है वो बड़ी मलामत की अपने ऊपर कि काश मैं अगर ये इस बारे में जो है एक्शन ले लेता और उस वक्त जो है इस बात को जाने ना देता तो कश्मीर हमारा होता। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस मामले में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बेशतर मौके आए, ना सिर्फ 1963 का मामला था 1963 का, बल्कि इसके अलावा भी पाकिस्तान के पास बेशुमार मौके आए जिसपे वो टेबल टॉक्स के जरिए जो है कश्मीर को हासिल कर सकता था, बिकॉज यूएसए जो है वो उसके साथ था। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट किया और अपने जो है वो जिहादी भेज के जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स किए, जंगें की, और इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बरक्स बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल मासूम है और इंडिया ही जो है वो एग्रेशन कर रहा है। और इंडिया की तरफ से एग्रेशन देखने को मिला कश्मीर के अंदर जब उन्होंने आर्टिकल 370 जो है उसको हटाया और एक तरह से जिनोसाइड किया वहाँ पे, और इंटरनेट बंद किया और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जो इंडिया है, अगर अब इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रही हैं कि पाकिस्तान के कश्मीरियों को जो है वो एक ऑफर कर रहे हैं कि आप जो है आके इंडिया का हिस्सा बन जाएं, तो ये बिल्कुल एक तरह से मौकरी वाली सिचुएशन है और इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। और ये सब प्लेइंग फॉर द गैलरी है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, बल्कि ये कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इससे और बढ़ेगा और पाकिस्तान को जो है इसमें नुकसान होगा। अब जब इंडिया ने जो है वो जीनोसाइड किया, लाइक जीनोसाइड तो नहीं किया बल्कि आर्टिकल 370 हटाया, वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और पूरे वर्ल्ड वाइड एहतजाज हुआ इसके ऊपर।
अब बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कमेंट किया है कि जो इंडिया है वो वहाँ पे कश्मीर के अंदर जो है वो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है बिल्कुल वाइप आउट करने की कोशिश कर रहा है और हिंदू पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों का तासुर ये भी पाया जाता है कि इवेंचुअली इंडिया इसमें कुछ हद तक करने में कामयाब भी हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट ये है या उनके रिमार्क्स इस तरह के हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया के पास टेबल टॉक्स का मौका था तो इन दोनों ने इस मौके को गवाया, और बजाय इसके कि अब वो आपस में इस मसले को सुलझाएं, उनको चाहिए पाकिस्तान और इंडिया को कि वो जो है अपना इंडिया की आवाम से, कश्मीर की आवाम से खुद पूछें कि वो उनका फैसला क्या है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं या वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कमेंट किया है कि अगर आप मवाजना करें पाकिस्तान का और इंडिया का तो कोई इसका जो है कंपैरिजन बनता नहीं। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग इकोनॉमी है और वहाँ पे जो है वो वसाइल की बेशबहा उसमें उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो गरीब से गरीब तर हो रहा है और हर साल वो जो है IMF के कर्जे के अंदर डूबता चला जा रहा है। और पाकिस्तान जो है वो कभी भी इस तरह की ऑफर नहीं करा सकता इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को कि वो यहाँ पे आके पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान जो है उनको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड करेगा। जिस तरह का जो है वो प्लेकार्ड जो है वो इन्होंने लहराया राजनाथ सिंह ने, जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये कह के कि आप जो पाकिस्तान के कश्मीरी लोग हैं वो इंडिया के साथ आ जाएं ताकि उनको जो है वो बेहतर सहूलतें मिल सकें, क्योंकि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान 2 टके का है। इस तरह के रिमार्क्स दिए। और कमेंटेटर्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास जैसे पहले बहुत सारे मौके थे टेबल टॉक्स पे आने के, पाकिस्तान को करना चाहिए ये। और सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन ये है इन सम पीपल्स रेकनिंग के पाकिस्तान को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और इस बात का इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और पाकिस्तान के में रहने वाले बहुत सारे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। औरतें जो हैं वो अपनी इज्जत बेचने को तैयार हैं अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना घर पालने के लिए। तो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला किसी तौर भी किया नहीं जा सकता। बहुत सारे कमेंटेटर्स ने इस बात पे भी निशानदेही की है कि पाकिस्तान चूंकि सार्क का हिस्सा है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक तरह से टेबल टॉक्स करे UN के अंदर और सार्क के थ्रू इंडिया को अप्रोच करे और अपनी गलतियों को तस्लीम करे और जो मिस्टेक्स और ब्लंडर हिस्ट्री के अंदर उसने किए हैं। एक तो हिस्ट्री यहाँ पे जो है पूरी झूठ पढ़ाई जाती है बच्चों को और पूरे फैक्ट्स बताए नहीं जाते और एक तरह से ग्लॉसी लुक उसको दिया जाता है और जो है वो कारपेट के नीचे जो है तमाम फैक्ट्स को छुपाया जाता है। तो पाकिस्तान को ये बहुत सारे कमेंटेटर्स के नज़र में ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ बैठना चाहिए, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स खोलनी चाहिए इंडिया के साथ। और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है IT की इंडस्ट्री के अंदर और दुनिया भर से जो लोग हैं वहाँ पे आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया के जो इसीलिए इंडिया की जो है वो पावर इतनी ज़्यादा बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि वो 3rd नंबर पे इमर्ज कर रहा है एज अ ग्लोबल इकोनॉमी। और वहाँ के जो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत क्लियर है। जैसे पास्ट के अंदर जो है उन्होंने जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन किया किसी भी जंग का हिस्सा बनने से जब वो पास्ट के अंदर होती थी। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो जैसे इंडिया ने किसी जंग में शमूलियत नहीं इख्तियार की, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान ने पैसा लेके अमेरिका का जो है वो गुलाम बन के जो है पैसा लिया और पैसा लेके जो है वो अपनी वाह कराई और पैसे वो खा के दूसरों की जंग में गए और वही टेररिज्म जो है उसका पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। मुशर्रफ के दौर के अंदर कितने बम धमाके होते थे और एवरी नाउ एंड देन भी जो है वो जो आपके मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि जैसे सवात है और इस तरह के जो इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा है, पिशावर है, वहाँ पे हमले हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी बेसिस पे हमले हुए हैं। तो ये सारा रिटेलिएशन जो है वो इन ग्रुप्स की तरफ से आ रहा है। जो अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने अपने आप को झोंसा और उसके नतीजे में जो है पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला, बजाय इसके कि पाकिस्तान के बच्चे कितने 50,000 से 70,000 लोग मारे गए इस जंग के अंदर और उसमें जो है पाकिस्तान के आम शहरी भी जो है वो भी हलाक हुए। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पे भी कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया जो है इस तरह की ऑफर्स जो करवा रहा है पाकिस्तान को, इस तरह से जो कह रहा है पाकिस्तान के कश्मीरियों को कि आप आएँ और हमारे साथ मिल जाएं,
اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک طرح سے گلوبل پاور بن کے سامنے آیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو انڈیا پاکستان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتا، اور پاکستان کی اکنامک سچویشن کافی ورسٹ ہے انڈیا کے کمپیریزن کے اندر. اور جیسے پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ خالی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اور جگہوں پہ بھی مسئلے ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب کے اندر مسائل ہیں کہ وہاں پہ بھی مسئلے جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں ہے، کہ وہاں پہ ڈکیت ہیں اور ڈاکو راج ہے وہاں پہ. اور اسی طرح سندھ کے اندر جو ہے جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی ڈاکو راج ہے، اور کچھ ہی شہر ہیں جو بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہر چند ایک جن کو آپ گنتی پہ انگلی پہ گن سکتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن کے اندر جب میجورٹی آف دا پاکستان ڈپرائیوڈ ہے ساری سہولیات سے، اور بیسک جو ہے وہ نیڈز پوری نہیں ہوتی، تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے جو ہے وہ ایک طرح سے ایک پلے کارڈ کھیلا ہے، ایک کارڈ کھیلا ہے، جس میں اس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے آ کے انڈیا کا حصہ بن جائیں اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط رکھیں، تاکہ جو ہے وہ انڈیا آپ کو جو ہے بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے. اور پاکستان سے اگر آپ اپنا تعلق توڑ دیں گے تو ایونچولی ان دا لانگر رن آپ کو یہ فائدہ ہوگا. تو اب پاکستان میں موجود کشمیری جو ہے اگر ہم نے ان کا خیال نہ کیا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑی تشویش والی بات ہے. پاکستان کے سینئر آفیشلز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، خاص طور پہ فوج کے سربراہان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح کے لائحہ عمل اختیار کرنے پڑیں گے کہ پاکستان جو ہے کشمیر کی صورتحال کو اور بہتر بنائے، وہاں پہ جو ہے اور انڈیپینڈنس لائے. تاکہ اب سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو انڈیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ تو بات کر دی، لیکن بہت سارے لوگ اس بات پہ بھی تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کتنا استحصال ہو رہا ہے، اور ان کی جو رائٹس ہیں، ریلیجس رائٹس ہیں، ان کو وہ صحیح سے پرووائڈ نہیں کیے جاتے. جبکہ برعکس بہت سارے لوگ اس بات پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اتنے زیادہ رائٹس ہیں یا اتنی ڈیولپمنٹ یا ترقی ہے تو پاکستان کے اندر انڈیا سے فیملیز کیوں نہیں ٹریول کی یہاں پہ، جو کہ آج کل کے دور میں جو ہے وہ کرنا مشکل ہے. بہت سارے کامنٹیٹرز کی نظر میں پاسٹ کے اندر جو ہے تاریخ میں 1980s کے اندر یا اس سے پہلے جو ہے وہ کافی فیملیز، جب ویزا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کچھ سال تک جو ہے وہ بالکل کوئی پاسپورٹ یا کوئی ویزا جو تھا وہ نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو لوگ جو ہے وہ فریلی ٹریول کر سکتے تھے. تو ویسی سچویشن اب نہیں رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہجرت کرنا اب کافی مشکل ہے. اور بہت سارے لوگ اس بات کی بھی پروپوزیشن دیتے ہیں کہ جو فیملیز ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کی، ان کو ریلیجس فریڈم اس طرح کا حاصل نہیں جس طرح کا پاکستان کے اندر ہے. لیکن پھر اس کے برعکس بہت سارے کامنٹیٹرز اس بات پہ بھی کامنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر ریلیجس فریڈم تو ہے ہی، لیکن بہت سارے جو ہے وہ ایکسٹریمزم بھی دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارا وائلنس بھی دیکھنے کو ملتا ہے بٹوین ڈفرنٹ سیکٹس. تو یہ ساری صورتحال بھی جو ہے وہ پیش ہے. بہت سارے لوگ اس بات پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ جب یو این کے اندر جو قرارداد منظور ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کشمیر کے لوگ خود فیصلہ کریں اس بات کا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو اس کو جو ہے اس کی ایک پری سپوزیشن یہ بھی تھی کہ بھارت جو ہے، دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی فوجیں جو ہیں وہ ہٹائیں گے لائن آف کنٹرول سے. لیکن اس چیز کو بریچ کیا گیا فرام پاکستان سائڈ اینڈ آلسو فرام دا انڈین سائڈ ایز ویل. ہوا یہ کہ انڈیا نے بھی جو ہے وہ اس کو بریچ کیا، اور پاکستان نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے دیکھتے بریچ کیا. پاکستان اس بات پہ مصر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پہلے اس اپنی فوجوں کو ہٹائے، اور بھارت جو ہے وہ اپنی بات پہ قائم ہے کہ نہیں، پہلے پاکستان ہٹائے پھر جو ہے وہ ہم اس بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے یا اس بارے میں دیکھیں گے. اب بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ جو انڈیا کی ڈیفنس منسٹر کی طرف سے کامنٹ پاس ہوا ہے کہ آپ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو جو اس نے کامنٹ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم آپ کو بڑا خوشحال کریں گے، تو یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے ایک طرح سے. اور پاکستان کے بہت سارے کامنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو ہے پاکستان کو ایک طرح سے ڈسٹریس کے اندر لایا جائے، جو کہ انڈیا کا حربہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور پاکستان اس کو کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہونے دے گا. اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ بہت سارا ریلیجس فریڈم ہے، اور وہاں پہ ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے اور ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، اور کافی ایجوکیشن بھی اور ہیلتھ بھی ان کو میسر ہے. ہاں اس اتنی میسر نہیں جتنی پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں میسر ہے یا حقوق میسر ہیں،
تو پاکستان کو جو ہے وہ اس معاملے کو بھی اس معاملے میں بھی اپنی ریپوٹیشن کو بہتر بنانا پڑے گا، اکانومی کو خوشحال کرنا پڑے گا، تاکہ پاکستان ایونچولی ان دا لانگر رن جو ہے وہ جس طرح کی آفر انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے کی ہے، پاکستان اس طرح کی آفر کر سکے، جو کہ ابھی کرنے کے پوزیشن کے اندر نہیں ہے پاکستان. اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی بھی سینیریو سے گزر رہا ہے کہ پاکستان ہر سال جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف سے قرضے لیتا ہے، اور پاکستان اس قرضے کے اوپر جیتا ہے. سلوشن کی بات کی جائے تو سلوشن سمپل اس کا یہی ہے کہ خیر سمپل تو نہیں ہے، کافی کمپلیکیٹڈ ہے، کہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنے ایک تو اکانومی کو بہتر بنانا پڑے گا، اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. اور جو یہ بات اس طرح کے لوگ وضاحتیں دیتے ہیں کہ انڈیا میں بہت خوشحالی ہے، جو کہ سرن غلط ہے. ایک طرح سے خوشحالی تو ہے اس کے اندر، لیکن انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بہت سارے جگہوں پہ جو ہے وہ استحصال ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر کمیونٹیز کے ساتھ، اور ان کے وہاں پہ جو دلتس ہیں ان کے ساتھ. تو انڈیا جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے فیشسٹ گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ناکامیاں ہیں اس کا اظہار نہیں کرتے، اور ہر چیز کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، میڈیا بھی ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے نمایاں ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ دکھاتا ہے جو کہ وہاں کی گورنمنٹ، مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ دکھانا چاہتی ہے. یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ انگیجمنٹ بڑھے اور مجھے موٹیویشن ملے ٹو میک گڈ کنٹینٹ فار یو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. تب تک اللہ حافظ.